सांग माने पुओ मोर नाही पुओ जाइतिला मामू घर आपण माने तो वीडियो देखिकी जानी देथिबे पुओ नाही मामू घर किंतु मामू घर मु सोईथिली फोन आसिला मो पुओ कोठी निद बळारे उठिकी कांदिला मामा मामा खोजिला ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ତାକୁ ମୋ ଭାଇ ଧରିକି ଆସୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ଆସିବ ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଜଗିକି ବସୁଛି କାହିଁ କବାଟକୁ ଅନେଇକି କବାଟ ଖୋଲିକି ବସିଛି ମୋ ପୁଅ ଆସିବ ବୋଲି ଆଉ ମୋ ପୁଅର ସାଇକେଲଟା ମୋ ପୁଅକୁ ଝୁରୁଛି ଟିକେ ଆଉ ତଥାପି କବାଟ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଆସିନି ତାପରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ପୁଣି ବସିଲି ମୋ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ନିଦ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଆସିଲେ କେମିତି ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲିକି मन दुखर मत एक निद मार्च दुई मो पुओ को अनौची देखुन गाड़ी मोटर पछे जाऊँगी मो पुओ को अनई अनई मोर अधा चुटी पाचिज मत लगुच ये गाड़ी मोटर को देखुची तापर मो पुओ भी तथापि आसीनी तापर देखला आसकू तार मामू कौन कले ताकू ये नहीं आसुँच ये देखुना मो पुओ को मामू काखे काखे नहीं आसपर मो पुओ मो पाखे नाला आसला पुण मो पुओ को टे मुझे गेली करदेली आ मो पुओ को टे गेली करदेली मो पुओ टे कहूँ मामा चले सोया ये माजाटा मो पुओ आणिक आस मामू घर तापर मो माजा धरिकी ताकू टे गेली करू माजाटा हूँ ढालीगला तले मत कहूँ मामा मु ढालीगला तापर मो पुओ मत देखुना केमती गेला करदेला मोर तापर काश है कौन मुझे टे माजाटा ढालीगला मुझे देखीदेली तापर मो पुओ को लेकिन गेली गाली करके रखिली रही।